लोली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, ऐ हिंदा लोली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, ऐ हिंदा लोली ख्वाजा एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है, लिल्लाह करम करना दुखिया ने पुकारा है, लिल्लाह करम करना दुखिया ने पुकारा है। এর মধ্যে কেউ খাজার একটা দিওয়ানা নেই খাজার নামে? হ্যাঁ, দেখি একটা খাজার দিওয়ানা মাহফিলে আছে কিনা। ওই ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে খাজার নামে 5000 দিলাম। তো যিনারা বসে আছেন আপনাদের মধ্যে কেউ একজন হাত দেখাবেন যে খাজার নামে 5000 আপনি কুরবানি দিলেন। হিন্দা লোলি খাজা एक तेरा सहारा है, लिल्लाह करम करना दुखिया ने पुकारा है, या गरीब नवाज तुम राजा जन्म से हो दासी मैं तुम्हारी हूँ, या गरीब नवाज तुम राजा जन्म से। देखें नारे तकबीर नारा रिसालत जनाब रियाउल करीम साहेब खाजार दीवाना 5000 টাকার দাতা বলেন। এখন কাহারু নাম বলবো না, 5000 হলে তুমি আসবা, বাকি 1000 টাকার কটা কলম হচ্ছে সিরিয়াল নম্বর করে তুমি আসবা। চলো তুমি ওইদিকে ঘুরো, বাংলাদেশে থাকো নাকি ইন্ডিয়াতে এখন আসবে না, 5000-এর কলম হবে তখন আসবে। শের দেখেন, লিল্লাহ করম করনা दुखिया ने पुकारा है, या गरीब नवाज तुम राजा जन्म से हो दासी मैं तुम्हारी हूँ, मुझको भी निभा लेना दुख दर्द की मारी हूँ, अब दूर हुई तुमसे अब दूर हुई तुमसे, अरे मिलने की तमन्ना है, लिल्लाह करम करना दुखिया ने पुकारा है, लिल्लाह करम करना दुखिया ने पुकारा है, दुखिया ने पुकारा है। आजाद सुबहानाल्लाह। এটা কোন মাস? সেপ্টেম্বর। এর আগে কোন মাস ছিল? কোন মাস ছিল জি? আগস্ট। হ্যাঁ, কে দিল? নাম বলতে মানা। একজন 1000 টাকা
একজন 2-300 আর দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এর মাসে ছিল, এর আগের মাসের নাম ছিল আগস্ট। 15ই আগস্টে আমাদের ভারত কি হয়েছে? আজাদ হয়েছে। জানাব আজাদ আলী থাকলো না, খালি 5000 টাকা দান। আল্লাহ যেন বাড়িয়ে দেন ওনার মান সম্মান, বলুন আমিন। শের দেখেন বাবা, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है, या गरीब नवाज। हसनैन के सदके में, हसनैन के सदके में बिगड़ी मेरी बन जाए, मखदूम अली साबिर का सदका हमें मिल जाए, मखदूम अली साबिर का सदका हमें मिल जाए। भर दीजिए मुरादों से, भर दीजिए मुरादों से, अरे दामन को पसारा है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। আব্দুল্লাহ হাসান যা দিয়েছে আল্লাহ কবুল করুক, 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 করুক। কটা হলো জি? अल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। अब एक शेर बाकी আছে শুনুন, আর সত্যি ইমানদারির সবুত দিবেন। বড় আহম শের, আমি এটা না মানকাবাত সব জায়গায় পড়ি না বাপ, আল্লাহ জানে আমার পীর ও মুর্শিদের কারাম হয়ে গেল যে আমি পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছি। सदका मौला अली का दो, या गरीब नवाज, सदका मौला अली का दो, झोली को मेरी भर दो, सदके में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो, सदके में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो। दरबार तेरा ख्वाजा, दरबार तेरा ख्वाजा, अरे दुनिया से निराला है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है, लिल्लाह करम करना, दुखिया ने पुकारा है। हजरत गिरामी একটা লোক এবার আমি দেখতে চাইছি অত্র পটলডাঙ্গা গ্রামের, আর তো কেহু হবে না মায়ের দিলেতে ব্যথা, কখনো দিও না, কখনো দিও না। মা প্রেমিক একজন, মায়ের নামে 5000 টাকা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, আজমাতে ওয়ালিদাই। নাম ভাই রবিউল সাদিকুল ইসলাম সাহেব, মায়ের বাবার নামে, মায়ের নামে 5000 টাকা দাতা বলে জিন্দাবাদ, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা ওই সাদিকুল বাদ দিয়ে আর কেউ নেই মা বাবার প্রেমিক যে মা আর বাবার নামে 5000 টাকা? আমি মায়ের গজলটা বলতে লেগেছি, একটা লাইন পড়বো ইনশাআল্লাহ। একটা দাদা ভাই আর কেউ নেই? আল্লাহ পাক বেজলকে ভালোবাসেন, মা বাবার নামে দুজন হয়েছে, একজন আর 5000 টাকা হাত